জয়, জেপি নাড্ডা কি জয়, মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহাজি কি জয়। রাজীব ভট্টাচার্য। নমস্কার। আজকে আমরা প্রথমেই আপনাদেরকে সাংবাদিক বন্ধুদেরকে অভিনন্দন জানাই, শুভেচ্ছা জানাই। আপনারা আমাদের আহ্বানে এখানে এসেছেন। আপনাদেরকে ডাকার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আজকে রাজ্যের যে দ্রুত রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটছে তারই একটা ছোট্ট কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় আপনারা আজকে দেখবেন। আজকে ভারতীয় জনতা পার্টিতে টাকারজলা মণ্ডল থেকে আইপিএফটি এবং তিপ্রা মথার কয়েকজন সম্মানিত নেতৃত্ব ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করবেন। আমরা তাদেরকে আজকে ভারতীয় জনতা পার্টিতে আপনাদের সামনে বরণ করে নেব এবং তারা নিজেরা ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন যে এ রাজ্যে ভারতীয় জনতা পার্টি ছাড়া অন্য কোনো রাজনৈতিক দলের পক্ষে এ রাজ্যের মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব না। এই বিশ্বাস তাদের মধ্যে এসেছে এবং সাময়িক সময়ের জন্য আবেগের বশবর্তী হয়ে তিপ্রা মথা বা আইপিএফটি তারা রাজনীতি করেছে এবং চেষ্টা করেছে ভারতীয় জনতা পার্টিকে দুর্বল করার। কিন্তু সত্য চিরদিন সত্যই থাকে। ভারতীয় জনতা পার্টি মানুষের জন্য কাজ করে, মানুষের পাশে থেকে কাজ করে, মানুষকে সাথে নিয়ে কাজ করে। এটা রাজ্যের মানুষ আজকে খুব ভালোভাবে উপলব্ধি করতে পারছেন। তাই আজকে জনজাতি ক্ষেত্রেও বিশাল পরিবর্তন ঘটতে চলেছে এবং বিভিন্ন সময়ে আইপিএফটি মথা বা অন্যান্য পার্টি থেকে, জনজাতি ভিত্তিক পার্টি থেকে তারা ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করছেন। আজকে এই মুহূর্তে যারা ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করছেন আমি আপনাদের সামনে তাদের নামগুলো বলছি। সোয়ারি দেববর্মা, অর্গানাইজিং সেক্রেটারি আইডব্লিউএফটি শ্রীমতী প্রভা রানী দেববর্মা ত্রিপুরা মথা, শ্রীমতী কল্পনা দেববর্মা আইপিএফটি, শ্রীমতী ফুলকন্যা দেববর্মা ত্রিপুরা মথা, মঙ্গলক্ষ্মী দেববর্মা ত্রিপুরা মথা, শ্রীমতী রিনাম দেববর্মা আইডব্লিউএফটি, শ্রী অনন্ত দেববর্মা আইপিএফটি। তারা আজকে নেতৃত্ব আইপিএফটি এবং তিপ্রা মথার তারা আজকে ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করছেন, এখনই যোগদান করবেন। মোট 23 জন ভোটার। আজকের এই কার্যক্রমে আরও অনেকে যোগদান করার কথা ছিল, কিন্তু একটা সাময়িক দুর্ঘটনা অর্থাৎ একজনের মৃত্যু হওয়াতে সেই এলাকাতে বেশ কিছু আইপিএফটি এবং তিপ্রা মথার কার্যকর্তা যারা আজকে যোগদান করতেন তারা আজকে যোগদান করতে পারছেন না। আকস্মিক ঘটনার কারণে পরবর্তী সময়ে তারা যোগদান করবেন। এখন আমরা যারা আজকে যোগদান করছেন তাদেরকে আমরা আমাদের দলীয় পতাকা দিয়ে বরণ করে নেব। সবাইকে ধন্যবাদ। মিডিয়া রং आं दिनै अरो फाइ सकैमानि जरा किसानि बागै आं बिजेपिनि दल फाइ ताबुक सामुं खायनो होनायनाय फाइ सकायजाक गोबां मा बरकनो आनो साइटखा फाइनानि बागै अबदल दिनै समस्याङै थांखा नेक्स्ट टाइम आं बरनो तुबनाय आं साइटकनाय आपनि बागै आं दायित्व नावो बरक रक गोबां मा बदल आगि जे आइडाब्लेफ दिङै आं जे सामुं खाय फैमानि हाफुं हाथाय हगै फाइ दं फाइमानि आज कृष्ण पगै थांया आनि दलक बो स्वाभाविक आनो लगिरिनाय नां खावान सगो बर बो तंनाय फाइनाय नेक्स्ट टाइम आं बरनो गोबां खालाय ति फाइनाय दिनै जरा कम बाय बर किसासा कमङै थांगा हायबनो आं बखावो मुसुंगो आं खायनानि नेतृत्व खायनाय बररो खाया तङै माया नगा आसुगै तंमाया जे व्यक्ति सामुं खायनाय बरक बो खाया तंमाया आं दीर्घ दिन 2 बोसोर मतो आं आसुखा इ पार्टी नां ताइ खालिया हनै आनि खावा आं संखा दुख बनांखा बेलाय दुख नांखा दुइबार एटेक खा ताइ नक रगो फाइ दांगामा हांगामा तरचारि नंखा हायपना आं नकनि लगी संबानो साव राजनीति खेलाव ता थांसिदि आनि सराय रगो
चिकुन चिकुन तंगै दङ बरक बाना माना खायो राजनीति न नों हासाल सिरि मान सं हायपन आं तंगै माया ताङै हिंगे दा कुबुक तैनाय बरक बतियावै तंगै माया ब सब समय न दा हुलै बलगि मा तैनाय हानि बागै आं तिनो जागाव जयनिं मा खायबाय गया आगि आं को तंगमानि आइपिएफ टिदल तंगमानि 이디 걸어보스 또 능 조이닝 타입이야. सातजना 사 패밀리. सात फेमिलि तेजबुटार तागारजला आमचाइनि आइडाब्लिउ तिनि प्रेसिडेन्ट दङ सेन्ट्रेलनि अर्गानाइजिं सेक्रेटारि दंमोन आं फाइकिया आफोर फाइकिया आं जतबानो कुसुक लेभेलनि मन्त्रि रावबायबां मालाय फाइकिया निनि आफो आजरा राव सार मेम्बार संबायबां गोदाल फाइकिया सारेन सिजंबायबो फाइकिया हाइपेनो बरक आनो बेलाय आंनि बोखावा आगाद नाङै थांगां आ हाइनि बागै आं नगबा आसुगै दंखा ताक नेक्स्ट टाइमबा आं गोदाल फाइपिका तावसा कासा मासिलि हाइङैनाय बतंग दङसिनि आइपिएफ तिनि आं बनबो माने सेलांमानि कबो साया जलिमानि कबो साया आं नाजनि कङनो साइ थानाय हाइपेनो निजिनि बरकंगै निजिनो नासिग्या गांका आं बाहाके उदारनायबा आं किसापनो हेल्प मानन मुसुं ता सरकारनि थेनिवा आं आसका आं जाय नङा खालायनाय अमा हाइ फिल आं हाबं हाताnya बखकै फाइमानि आजरा राव खरक जासे आं बुरै आफुर आं आइपिएफ तिनि ngैnya आं हिमैना अमा हाइ फिल आं सलामै फाइमानि जत सारा एलकान बरक तागारजला जम्बुजला जत आनो सिनिउ दङ बहाय नेतृत्व नांगौ होननाय हाइपना आं बोखाव मुसुंलैया आजागा खायनानि आं तिनो जग बदला मा फाइफिका आं बेलेग बेलेग खिनो तंथक मा हाइमा तंखा खा बासा मा हाइमा तंखा आनि बोखातासा स्ट्रं हाइमा तंखा आं ताबुनि जि साक साक वान सगो याक गराक खे बासै मानो होनना आं साक साक नो वान सगो ता आं आगिन हागे स्टेप बाय स्टेप लेभेल खाय आं अ सामनो ताङै थांनाय होनना आं खावान सगो जे आनि उंगुलुगो असुलि दंनाय बरंना बां कुसुगो ति साइड तलांनानि होनना आं खावा आं वान सगै दङ ता सेप्टेम्बर 2023 चीने भारतीय जनता पार्टी ने जे स्टेट कार्यालय कैसा चिकन जॉइनिंग प्रोग्राम और जॉइनिंग प्रोग्राम चीने पार्टी बीजेपी ने वाइस प्रेसिडेंट चीने दादा अकरा तंग तापस भट्टाचार्य महाशय चीने ते खरकचा चीने अकरा तंग चीने तांगफांग बीजेपी पार्टी ने ताई चीने जत कार्यकर्ता लीडर्स रक तंगबायो तिनी ने ओ जॉइनिंग प्रोग्राम अब तेबक बरक कबां खाय उंना नै जों कम्युनिकेशन खलायलाय दंमानि हठात खलायै खरकसा कामिओ बरक थैमानि बागै जे कामिनि बरक फायना हिन तंनाय रक आ कामिनि बरक थैमानि बागै बरक सपै मालियानि बागै किसा बरक कमुंखा हाइपानो बेलाय कम हाइया 7 परिवारनि 23 फुटार सपैखा जों एक्सपेक्ट खालामनानै 15 থেকে 20 परिवार फायानो दुइटा गारि अर्थात दुइटा क्रुइजार जेसेके फानो 25 नि सागाव तंगानो आबहाय जों एक्सपेक्ट खालामनानै सपै मानलिया आबनि बागै बरकनो बेलायखे खाबायखौ गय लामसगो तिने आईपीएफ तिने विंग्स बरै बदलनि आईडब्ल्यूएफ तिने लीडर्स बरम गनांजक सरिदेव बर्मा अबनकारिबो तिप्रा मथानि किसु नेतृत्व अजगाव बरै बदलनि बरकनबो हामबाय तिने बरक तिने बीजेपी पार्टी जॉइन खलायै तिने बरम गनां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाहार मंगना हामजागै ताई तिने त्रिपुरानि जे प्रशासन बीजेपी आईपीएफ टी गवर्नमेंट जे प्रशासन अबना हामजागै तिने बीजेपी पार्टी ने रायदानो फॉलो खलाय चलिनानि बागै बरक आगु फायमान बागै बरकनो स्पेशली हामबाय तिने जे 23 वोटर्स चीने बीजेपी पार्टी जॉइन खेगा बरकना जों जस्ट किचा सेकांनो जों चीने पार्टी ने अंगै लामसगैना का ताई बसकांनि सालो जारा तिनि फायना हिन तंनाय रक बरक फायनानि बागै बरक बायबो जों कम्युनिकेट खालायनाय चीने बरम गनां जग जे लीडर सरिदेव बर्मा बबो कक रखा ते बाकी बररंगना तोय फायनाय ताई अब हाइकैनो टाकारजला मंडल ने उद्योगी तिनि जे अ जॉइनिंग प्रोग्राम बेलाखे हामबाय बरकनो तिनि तेबो बरक फायना तंमानि हयतो
chini ayang Rabindra Bhavan bo alada program rok tongmani bagai tai kwbangma samung homung bangmani bagai phai manliya ang borokno belaikhai ani ব্যক্তিগত तरफ থেকে ani poribarni तरफ থেকে tai party BJP ni तरफ থেকে bo borokno hamjakma hambaya pharo hambai khulumka।